दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इंडियन निजात अमेरिकी और कारोबारी शख्सियत अजय बंका को आलमी बैंक की सरबराही के लिए नामजद किया है। ये इकदाम इस वक्त सामने आया जब अमेरिका बैंक पर दबाव बढ़ा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। अजय बंगा ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड की क़यादत की। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि उनके पास ये तजर्बा है कि वो बैंक को निजी शोबे के साथ मिलकर अपने अहदाफ के उसूल में मदद करें। ये बैंक के बोर्ड पर मुनासिर है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने अगले सरबराह का तकर्रुर करें। अजय बंगा को आलमी बैंक की सरबराही मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए किन मुश्किलात का इजाफा हो सकता है? क्या भारत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई चाल चलने वाला है? इन सवालात पर बात करने से काबिल नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को फोकस टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बैंक ने कहा है कि उसने 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका इंटरव्यू किया जाएगा ताकि मई के अवाइल तक नए लीडर का इंतखाब किया जा सके। उनका कहना है कि ओहदे के लिए खवातीन की नामजदगियों की भरपूर हौसला अफजाई की गई, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि आया दूसरे ममालिक भी दीगर तजावीज़ पेश करेंगे। अमेरिका आलमी बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और रिवायती तौर पर इस इदारे की सरबराही के लिए शख्सियत को मुंतखब करता रहा है। ये बैंक हर साल मुल्कों को अरबों डॉलर का कर्ज देता है। अमेरिका की वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलन ने कहा है कि वो आलमी बैंक को सही एजेंडा तरतीब देकर अच्छाई के लिए ताकत बढ़ाने वाले इदारे के तौर पर काम करते देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अजय बंगा हुकूमतों, कंपनियों और गैर मुनाफा बख्श इदारों के दरमियान शराकत दारी कायम करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मुनफरिद तौर पर काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, अजय बंगा दरअसल कौन है? अजय बंगा ने अपने करियर का आगाज़ अपने आबाई मुल्क इंडिया में किया, जहां उनके वालिद फौज में ऑफिसर थे। मास्टर कार्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने नेस्ले और सिटी ग्रुप में भी काम किया। अजय बंगा अब जनरल अटलांटिक एक प्राइवेट फर्म में वाइस चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जहां वो $3.5 अरब के क्लाइमेट फंड के एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस के साथ पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के शरीक चेयरपर्सन के तौर पर भी काम किया, जिसका मकसद इलाके में निजी शोबे की सरमायाकारी को बढ़ाना है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव नायब सदर अमेंडा ग्लासमैन ने कहा है कि अजय बंगा के बरसों तक कारोबारी दुनिया में रहने की वजह से बैंक के हवाले से कांग्रेस में एतमाद पैदा करने में मदद मिल सकती है, बशमूल रिपब्लिकन्स के, जो अक्सर बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर तनकीद करते रहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये देखना बाकी है कि आया वो सही इंतखाब करते हैं, क्योंकि उनके पास हुकूमत और तरक्याती कामों के हवाले से तजर्बा काफ़ी कम है, जो वर्ल्ड बैंक के काम का बुनियादी हिस्सा है। जो भी बैंक का अगला लीडर बनेगा उसे कम आमदनी वाले ममालिक की फौरी माली ज़रूरियात को मुतवाज़न करने की कोशिश करने के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से बहुत से कर्जों के बहरान का सामना कर रहे हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीली, आलमी तनाज़ात और वबाई अमराज जैसे मसाइल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लासमैन कहती हैं कि आलमी बैंक की हिकमत अमली के अगले मरहले पर बहुत कुछ मुनासिर है। ये एक ऐसा लम्हा है जब वर्ल्ड बैंक या तो वाकई मुतल्लिका होने के लिए कदम बढ़ा सकता है या गैर अहम हो सकता है। अगर अजय बंगा के नाम की तौसीक कर दी जाती है तो वो डेविड मालपास की जगह लेंगे, जिन्हें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था कि वो माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बैंक के वसाइल को बर वक्त इस्तेमाल करने से कासिर रहे। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इंडियन निजात अमेरिकी और कारोबारी शख्सियत अजय बंका को आलमी बैंक की सरबराही के लिए नामजद किया है। ये इकदाम इस वक्त सामने आया जब अमेरिका बैंक पर दबाव बढ़ा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। अजय बंगा ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड की क़यादत की। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि उनके पास ये तजर्बा है कि वो बैंक को निजी शोबे के साथ मिलकर अपने अहदाफ के उसूल में मदद करें। ये बैंक के बोर्ड पर मुनासिर है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने अगले सरबराह का तकर्रुर करें। अजय बंगा को आलमी बैंक की सरबराही मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए किन मुश्किलात का इजाफा हो सकता है? क्या भारत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई चाल चलने वाला है? इन सवालात पर बात करने से काबिल नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को फोकस टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें
تاکہ آنے والی تمام مستند خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، بینک نے کہا ہے کہ اس نے 3 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا ہے جن کا انٹرویو کیا جائے گا تاکہ مئی کے اوائل تک نئے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ عہدے کے لیے خواتین کی نامزدگیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی، تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا دوسرے ممالک بھی دیگر تجاویز پیش کریں گے۔ امریکہ عالمی بینک کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے اور روایتی طور پر اس ادارے کی سربراہی کے لیے شخصیت کو منتخب کرتا رہا ہے۔ یہ بینک ہر سال ملکوں کو اربوں ڈالر کا قرض دیتا ہے۔ امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے کہا ہے کہ وہ عالمی بینک کو صحیح ایجنڈا ترتیب دے کر اچھائی کے لیے طاقت بڑھانے والے ادارے کے طور پر کام کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجے بنگا حکومتوں، کمپنیوں اور غیر منافع بخش اداروں کے درمیان شراکت داری قائم کرنے کے اپنے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے منفرد طور پر قابلیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اجے بنگا دراصل کون ہے؟ اجے بنگا نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنے آبائی ملک انڈیا میں کیا، جہاں ان کے والد فوج میں آفیسر تھے۔ ماسٹر کارڈ میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے نیسلے اور سٹی گروپ میں بھی کام کیا۔ اجے بنگا اب جنرل اٹلانٹک، ایک پرائیویٹ فرم میں وائس چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں وہ $3.5 ارب کے کلائمیٹ فنڈ کے ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ پارٹنرشپ فار سینٹرل امریکہ کے شریک چیئرپرسن کے طور پر بھی کام کیا، جس کا مقصد علاقے میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی ایگزیکٹو نائب صدر امینڈا گلاس مین نے کہا ہے کہ اجے بنگا کے برسوں تک کاروباری دنیا میں رہنے کی وجہ سے بینک کے حوالے سے کانگریس میں اعتماد پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، بشمول ریپبلکنز کے، جو اکثر بین الاقوامی تنظیموں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ صحیح انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حکومت اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تجربہ کافی کم ہے، جو ورلڈ بینک کے کام کا بنیادی حصہ ہے۔ جو بھی بینک کا اگلا لیڈر بنے گا، اسے کم آمدنی والے ممالک کی فوری مالی ضروریات کو متوازن کرنے کی کوشش کرنے کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں سے بہت سے قرضوں کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلی، عالمی تنازعات اور وبائی امراض جیسے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلاس مین کہتی ہیں کہ عالمی بینک کی حکمت عملی کے اگلے مرحلے پر بہت کچھ منحصر ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب ورلڈ بینک یا تو واقعی متعلقہ ہونے کے لیے قدم بڑھا سکتا ہے یا غیر اہم ہو سکتا ہے۔ اگر اجے بنگا کے نام کی توثیق کر دی جاتی ہے تو وہ ڈیوڈ مالپاس کی جگہ لیں گے، جنہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامزد کیا تھا۔ ماحولیاتی تحفظ کے کارکنوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بینک کے وسائل کو بروقت استعمال کرنے سے قاصر رہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے کارکنوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بینک کے وسائل کو بروقت استعمال کرنے سے قاصر رہے۔